এখন আমি রয়েছি সীতাকুণ্ডে। সীতাকুণ্ডে একটা স্যারের সাথে এবং দুটো বাচ্চার সাথে দেখা হলো। স্যার স্কেটিং শেখান, এখানে স্কেটিং জায়গা রয়েছে। স্যার आपका नाम बोलिए थोड़ा। मैं प्रदीप कुमार, गया बिहार से। अच्छा, कितना दिन सिखाता है? सिर्फ संडे। सिर्फ संडे सिखाते हैं? जी। और नहीं, कितना साल से सिखा रहे हैं आप स्टूडेंट को? तक से 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। अच्छा, सीख पाता होगा, सभी आदमी सीख पाता? बहुत अच्छा। मानिए कोई उम्र वाला आदमी 40-50 साल हट्टा खट्टा मेरे जैसे हो, वो सीखना चाहता है तो? अभी तक आया तो नहीं है, गिरने अभी का ऐसे कुछ है संभावना नहीं। बहुत है। आप कलकत्ता में रहते तो हम ट्राई करते हैं। चलो, आप स्टूडेंट हो, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम हर्ष रंजन। हर्ष रंजन। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 9। 9 में पढ़ते हो। आपका नाम क्या है? सोनल कुमार। सोनल कुमार। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में। ठीक है, थोड़ा स्केटिंग करके दिखाओ बाबू। দেখুন বন্ধুরা, ওদের পায়ে স্কেটিং এর শু রয়েছে, কি সুন্দর। স্যার বলছে যে পড়ে যাওয়ার স্থান অনেক রয়েছে, রিস্ক রয়েছে, তো আপনার মনে যদি সাহস থাকে আপনি শিখতেই পারেন। আমার প্রচুর দিনের শখ এই স্কেটিং শেখা, কিন্তু যাই হোক অনেক বয়স হয়ে গেল, অনেক দেরিতেই হয়তো চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। বাচ্চারা কি সুন্দর করছে দেখুন, অসাধারণ লাগছে। এ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। দেখুন করার কিন্তু একটা কায়দা রয়েছে, বেশ ব্যালেন্স করে করতে হয় যাতে কোনো দিকেও পড়ে না যায়। আপনাদের এই স্কেটিং এর অভিজ্ঞতা কেমন লাগছে বলুন, আর আপনারা কে কে স্কেটিং করেছেন বা করতে চান তাও জানাতে পারেন। আমি তো রয়েছি অনেক দূরে, নাহলে স্যারের সাথে যোগাযোগ করতাম। যাই হোক, তবু স্যারকে দেখবে, আপনারা যারা গয়া থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্যার আপনার নাম্বার বল দিয়ে थोड़ा। 99 99 348 348 30 30 122। 122। सर का नंबर दे दिए। ये कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं है, सर से आलाप करके अच्छा लगा इसलिए दे दिए। गया का जो बंदा हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये स्केटिंग आपको अच्छा से सिखाएंगे। सर फीस कैसे लेते हैं?